ये पेशी वही नहीं की हमारी पेशी हुई नहीं हुई वो आगे चलो वाला अद्धा मुन्ना घंटा दे रहे जोल तो बारू तहसील करूँ चक्कर शक्कर लगा घुमा फिरा वाला तो पेशी भुगते नहीं मैं जब ये मैं सही पास है दे उठ दिया कहना डर कर सदा को लग पिया बारू जी में गए बंदा चावल छोले पका दे बिरयानी आवे 1 बजे दे पके हुए अला रखा तो सवेरे 11 का टाइम आते वो बंदा खड़ा देंदा हूँ जड़े विकरा जो ना किया अधमण एबली देगे फिर मैं अधमण ओबली देगे ए भी पहुंच जाए हराम वालेको ओए ओए हराम हाँ बाबा ये क्या पका हुआ है ओए ये बिरयानी चंगी चीज ये ओए ये कभी खाता था वो केवल बड़ा 250 रुपए लड्डू प्लेटा वो आधमण ओबले पतीले च सके आधमण एबले च सचे सो वडे खुरपे पाड़ तो गिन लिया के वेलो बावलपुरी दा खादा चाचा मिठुआ 10 रुपए दे सवेरे सवेरे ते उको मिल गए 19 किलो ओ चाले को जावल कोल खानी मिलती है या जुमरात वन गुले रहा ये वली में ने नेदर न देदा न शर्म चारे कनो वेला काका दादा लक बड़क छपड़क टक 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 टिक लारे बात बावलपुरी आदे वो चले गए क्या वाले बुआ और डबर दा पियो दे चबल दबाला ओले में को आखे आजा मैं जरूरी 500 रुपए दा 8 देवड़ा रकम 500 भरे ठीक ने तो मैं नहीं को ओए मैं 500 भरे ने मेरे चावल यके वदाऊं इधर बटवे कढे नहीं करो पहले मैं मुका दे बस वो जड़ गिनदा वदाऊं ओबले 19 किलो चेक छुले 39 किलो चावल खा दे रेडी किया खड़े पहुंच गए अंदरू सड्डा पैगे के को वो चले अस्सलाम वालेकुम हाल दो हेड मोहम्मद उठा प्रोग्राम वा उड़े गे करने वाल पूछ दे हाल ठीक है मैं के कैन से ठीक मैं तू सा आधे नाल ही चलदा पे सारा कारोबार मैं के सारा कारोबार डोंट ठीक है ऐसा कैन से ठीक अच्छा सही इमे सदा पे पहले सजेस के को चले को ओ के नजीरा को बाहर बशीरे को बाहर के हाजिर है वो हो दो वो के निकल वन नियत दी मारी 39 तारीख दी पेशी है वाल सदा पाए के पीछे बहावलपुरी को ओगे जी राजकुमार सदर कुमार भैदर कुमार परिजा कुमार सदर कुमार है वो ये ओगे तेरी भाईजान 29 तारीख दी पेशी आप जा सकते हो कट्ठे थी के भला वो चलाई दो वाला गोल है पेशी थी गई है वही कितनी तारीख दी थी मैं 29 तारीख दी थी वो केवल मेरे को 39 तारीख दी थी बर्बाद था पुत्र होड़ वाला उन्हें मैं तो इजाजत दे घर में गए वो के नहीं तेरी सारी पड़ गई है दोस्ती होनी दोस्ती दे विच जे तक एक बे दी दावत ना खासू वो तक यारी करना तुलसी आप और तक ढीज के यारी मैं कुरान का नाम मेरे को माफी दे मैं तेरी भुगता गई अगे वल भी यारी लेंदा तो वल सारे पासे रिवाज है 100 रुपया ड्यू बार वो वाला खराब करी बकाया 45 बच्चा करे बे सारे अटेर की थी अदा अच्छा कोई गाल नहीं है 45 में गुडे 55 सवेरे मजदे वाले गुडे नहीं जरा पहला टाइम आ गई मैं उठाऊं के घरों घेन साउदी गली दरवाजा जो मैं दुख दे मजदा मैं आवे अने मैं पैसे नहीं देना मैं दावत कबूल करना कडाड़ा वे वो मैं जुम्मे आता वही जुम्मे ना आया तो छान दरवाजे देखी मेरे को वही मैं जरूर आवे तो मेरे को माफी दे काका ओग जी आड़ा गया जुम्मे ना से जुबरिया बहावलपुरी शदा टोर पिया हुआ के वो जान छुड़वावा पहुंच गया वने दगु माचे सुता पे माचा त्रुटा होया है मेहरबानी साहब माचा त्रुटा होया है ओ जले डिठा भावलपुर नहीं है आ गई वो यहाँ हुक्म कर क्या खामा देखो वही जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे कर देना
باکرا نہ کھوا ماں وہ کہ باکرا ٹھیک ہے والی نے کیا اللہ دے بعد بال بجایا کہ دیسی مرغی ٹھیک نہ رہتی وہ کہ چلو یار دیسی مرغی کھوا دے واللہ دے بعد نے بکرا ہی لہسن پلا کھا دی وہ کہ لہسن پلا کیا ہو دے وہ کہتا ہے کہ نہیں کھادا ہوا بس میں تیار کر لینا پیا تم ماچے دے پائے گھر گئے پیا دال کو کہ بھلا تھی بھی ساوے مرچاں پین وہ کہ جی ہے کیا پین لسی پئیے وہ کہ وہی پئیے پہلے کو کوٹ پھاڑ کے لسی ایک پا اتنے تلے جھگڑا مروائے سے منگور فول بھری گئے 16 روٹے رکھ تے دلوا پہنچ گئے یار دے ماچے دے ہوتے او سی کھولو تے کھاؤ مجھے کھولے روٹی اتو دے چاہتے ستلو لسی دا منگور نکلیا وہ کہ بھائی یہ بھی کیا ہے وہ کہ تو میں کہنا ہے کہ ہمیں لیسن پلائے یہ لیسن پلائے یہ وہ کہ جی جی یہ ہوئی وہ ایک گرا مریا وہ کہ بھائی میں رہتی اور اے جیسا برباد دا پوترہ میری دعوت کرنا کھاسی دے میری جان چھپ سی وہ اگر جمعہ ہے جڑے آوی صحیح وہاں میں کیا یاد کرے سے او کانڈ والا یہ این چھن چھن بکھا ایتوار بکھا سوار منگل بدھ بکھا خمیس بکھا جمعہ دا سے جبریے سونی ڈیکوریشن پڑی ہے لندے علی بازار جوڑا کی دیس اوکے دی رپورٹ جوتی کی دیس ٹھردے کھڑے آسے جرابیں کا جوڑا کی دیس 5 روپے کا ہی میں جو چکے سے تک آکھا یار اور دھو تھا پڑا دے مزدے بہے تھے مزدے علی یار دے دروازے چمانی بریک مرائیے لتھے میں اگو دیار کھڑا اوئی بسم اللہ آگے وہ آگے جیا جیا سے آگے ہیں چلو آگے پہلے تو کو فرید گیٹ تو آئس کریم کھواؤں اس تو بعد تو کو چیریا گھر وکھاؤں اس تو بعد تو کھانا کھلاؤں ادھے فریدے دا گیٹ پچھو آئی پہلے کھانے دا انتظام دکھا اوت بڑے ہی کھڑا استاد جی 2 گل میں دا کھانا ہر ملک دا کھانا تیارا 2 گل میں دا ہی بڑا واللہ لگا پیا وہ آگے تھوڑی تھوڑی کھانا ویسی ساڑھا بھی نہ تھی ویسی وہ کو 7 دن چوتھی آئی وہ جی میں ہوں چونٹے بیٹھے ہی میں سنبھلیں دا ہے تچھیں دا مچھیں دا نگریں دا نے ایبلے پاسو دکھتا نہیں وہ یہ لپاکا بیا نہ منگے برباد کا پتر وہ کہ میں پتہ ہے تیرے دل نے جو میں نے ماننے چھے بھائی کچھے کہنی نہ پیچھو وہ کہ کہنی بالکل کہنی وہ کہ صحیح میں کر لوگ سو کا با ہون وڈا گنو جا سویرے ناشتے دے باند وڈا وہ کہ رات سے وہ کہ دیوڑا دارا تھی اگرے بڑھ کرے وجا وہ کہ میں ناشتہ چوکا کرے شو وہ کہ میں ایک ملم دا ہوئے پیا سائے وہ کہ میں لوگ سو کو الپاس جو بیٹے تو میں ساری رات ایک گلم دا تو کھانا تیار کرا میں آدھے کوئی مسئلہ نہیں ونجو پہ اچھا یہ کری میں بندہ جاتا جے تک میں کھیر بھی دینا سو ممے کو نیتر کہنا آس کی رات دے وہ کہ 4 کلو کھیر ہو پیا گڑ بیچ چاہیا وہ کا گوائن دے 4 کلو کھیر چگی دے وہ کو کڑھوا دے وچ لاچا شاتا پاتس ایک پتہ ٹیل کولیکس دا ساڑی تیس وی اے پی ماحول پڑا دے وائنڈی تیس 7ویں منزل دے یار کو صبحی کڑا چھت کھلا پکھا لگا کھڑا ہی میں پوڑیاں کو چڑھائی گئے دے پہنچ گئے ہوتے وہ کو آگے دے ہونی تھا سوم میں وینا پیا ہی گھر بارو مارے نہیں تالا تے کو نیندر آوے تھی کوئی دشمن نہ پائے ونجے میری مڈی پئی اندرو یا نہ کاٹ دے چا ونجے وہ کہ کوئی مسئلہ نہیں سویرے 7 بجے آ ونجے وہ کہ ٹھیک ہے وہ بارو تالا چا ماری اے کھٹنے دے ستے کو ریشاون پئی دے جتی اٹھی بیٹھے جاتے اللہ دے وایا نہ تا نیندری آ ونجے کھیر پی دے نہ سو بسم اللہ کر دے گڑوی کو مول ایس مسلمانہ جی میں گڑوی اچھ کھیر پیا دے اوہیں دے اندروں ایکو نیندر آ گئی 11 دا ٹائم تھے تے بکروال گاج ماری ایک دا ٹائم تھے جھڑ گجڑ پائے 1.5 دا ٹائم تھے جوان دی نیندرو کر گئی جی میں اٹھے پہلے میں گلگوٹ ہے نیس واللہ دے بعد پچھلے پاسوں میں تھوڑی جی ریح وئی ہے کہ کھل دی پئی ہے میرے خیال ہے یہ میں جو دیتے سٹارٹ دے وال کریں لے وال مشین گھوٹی ہے آدھے واہ واہ ایک کھیر ہاضمہ پیا کریں دے وال 2 منٹ گزرے دے وال کریں دے وہ یہ خراب ہے تھی جا پہ
मैं मरता जा नहीं पिया वलाई में उठी खड़े खटड़े कनो थले लथे त्रीजी में इसका जो देवड़ पे निकी निकी में केण में लथी उथई मशीन घुटी है काबू थी दे खड़ गया दे कोई और भला थई दी पौड़ियां कनो लांघा वेंदे तले वेंदा पे दरवाजा खोले बारू जंदरा मारिया खड़ा आधे आज ना बचो से वालू तुते चढ़िया दे हो ते अन पूमने दे वलाई में थोड़ी थोड़ी है ने फुगार ले आधे मरता अखी जोड़ पानी है नासने जो मुबलेस मुंह जो ललहुरे तलु सटपणी जवाब दे भी दे माली लल्लू वाली मोरी दे बेचा भेड़ बैठी आई सही सच गाल खड़ा करे नहीं ना ताकि गंदी चीज दे पिछु मैं ईमान चट करा तो ये आई सुजानी बैठी चलो के नवा खैर काका उठाई कर तबीयत बदल गई एक रड़ाट कटिया से पहले वही जो नाले सुन से पज से कौन सुनदा है एक दा टाइम आ अरे बैंड चुड्डो जुराबा जो गीते से एक के चले कम आ से ये लाई पिछले पासों रखे पहला गियर लाए जुराब रूबी खीर से जो सूत्री कटिया ऐसा मुंह बचे ये भी लाई एक को पकड़ दे दूसरा गियर लाए आप भी पक्का खाली थी ने जुराबी फुल थी ओंडे था खड़े दे ने को केने करा ये तो सारी रात कना सुमन दी कर डिटेस ए रोशन दा त्रुटा खड़ा ए मेरे पास त्रुटा खड़ा अदे हे को एनु सटे भाई को एनु सटे जेने घर वाल पोगे मेरा क्या बिरा बैठी जी में है को इडू डिते सरेला भाई को उडू डिते तो तो खड़ा छाता ला पक्का चलता जुराबे को वलेट ते चंकण शुरू कर दिते अल्लाह दिवाया कटड़े तले तल उते तलड़ा का पपड़ा का लगी करी लाजरी बात जुराबा डटे तले आ खले तलो निस्ता यार यो जे रंग ने मिस्त्री का ना कीता ये राज मैं कर दिते ताला त्रोड़ी स्पारू निस्ते भंगी दे टाइम जो बाकी 10 मिनट दे प्यान भंगी को दे बढ़िया मुझे ठेव दे बंदा जाटे गुलवावा ना मिसाल आज या कमरा सफा कराउने चौके पैसे कितने ओगे 900 की सारी है ओगे 1000 दे सब गया तू समझे शायद किराए हड्डियां मड्डियां दे टुकड़े मुकड़े मैं हुणे ही करूं 1000 रुपया मार गिना पर अगु जाट दी सफाई आई जले डिटे तले कशे कहना आई अल्लाह खुश रखी तले कशे कहना आई ओ को दे सफाई दे सा मेरा टाइम बाकी 2 मिनट रह गए वो आगे अंधा कहनवी उते निगाह मार ओए उते किवे देखे तो उधर पिन्या को क्या खड़ा जवान को डिटे सा दे ए दसा मेरे पैसे चोखे मुकाए वो आगे तय 900 मंगे मैं 1000 दे बड़ा किते वो आगे ओई मैं देना 1000 तो बिया रखेगा 2000 ही देना हाथ ही जुड़े ना पर बात ता पुत्रा में को तरीका देखा उते की में बता फायरिंग की थी न पेरा न गुरा न बाल्टी न स्प्रे वाली मशीन न देवा न गिटार अदे मैं वेना भी आई बार हूं ये मकान वाले का वेलो को आखी चा काका तो बाद में को न टकरी पिया जे साकू जरा दावत करे सी ऐसा ई हाल करे सो उनकी मेहरबानी निकल वणो आ गया तो विलेश आके अच्छा सही 150 दा पीटर की थे 150 दा सर्दी की मासा मई एक में के चक्कर ले वाले सब्जी पिला जी में जो काका सब्जी पिले ए ओबला आइटम है एक वाला नहीं कबीर सादा बढ़ा रहा मेरा मेरे को मैं के काका मुझे जी मैं के सारे तूरी का हाल दिठी फूल के सूखे वेदन वो आए खड़े हैं चलो चक्कर ले दे को तो पिलाई किलो ओए बिस्मिल्लाह करो सटोटा हाथी पाती ऐसे पहले चक्कर दे उते चाचा मिठू चलता हो या की में रुके जिले दूसरा चक्कर दीते में से केवल खाली चक्कर की में चले जिले पैर दुनिस्ते पानी बारू इंदो ते पै गए लोड केवल आवाज के बदला केवल की में चले बड़ी मेहरबानी थोड़ी थोड़ी ताड़ी चक्कर पहला बाय 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 कोई नहीं अपने पिरान जी जी
साली गल हुई मिलते जुलते खारे से क्या है? अरे भैया अबू का नाम इन्होंने स्टार्ट थी ना देख बेधंधे को छोड़ पड़े मैडम मेरे नाल खड़ थोड़ी ताड़ी मारे करो सारी हौसला देगी अल्लाह तुझा जिंदगी दराज फरमावे याद रखे सो और रेटम तक बेर सुनवावणे कहीं दोस्त को मेरी जरूरत थी वे नाजीद इमाम बाग झूलन 0300 वाला 2 77 वाला 16 54 वाला 1 यानी कि 0302 77 16 541 मुरली नहीं जा खुद मेरी अगे लूली थी खड़ी अगे खैर दूजा चक्कर जी में दिखते पाए पे जुबाड़ डबल पाएंगे लोड डबल करेंगे तेरे ने बार बैठी हो ना लाज दे बात ही नहीं में बात ए डॉक्टर दी दुकान ते लोहार दी दुकान होवे नाल लोहार कने का मरीज ना आवे ना नलकियां लावे ना कोई सौदे सूद की ना लड़ा सब्जी वाले दे पैसे अंज थे खड़े हुए चाचा मिठू दुकानदार दे पैसे अंज थे खड़े हुए महीने दे बाद उन्हें एक नलका विके 16,000 दा 8,000 हथू मार के दा बच वजे शाम को पहुंच गया घर शनि लगी माया मैं सामान नीचे ना वो क्यों खैर हो गए माना कि मेरी रोजी नहीं बढ़ती वो केवल क्या करे थे मैं डॉक्टर बनना वो बर्बाद ना पुत्रा बंदा मारवे 300 डूए सारे छोटे वड्डे अंदरू हो तू हाँ मैं देखा बेटा ओबले को हर गाल का पता है कंकाली गोली ओबली दे दे ओबली दवाई ओबली दे दे ओबली दवाई ओबली दे दे मेरे को है पिया पता हुआ है न्याना बन बेचते सामान दे पैसे खावन डॉक्टर ना पड़ी को एक दफा डॉक्टर MBBS पढ़ हो गई इजाजत आई पहुंच गया काका सवेरे सामान दा सौदा बढ़ गए 2 ट्रक भरीज गए उतु पैसे किते सामान पर कबाड़े च वाल उठो के एक मेडिकल स्टोर खड़ा बड़ा सारा वाई दे उना मुट्टा ला दे सारा सामान चाहिए थर्मामीटर विच दूरबीन विच सारा सामान विच लडेगा दे घर आगे दुकान को चूना कीते सी बड़ा जोड़ दे सवेरे काका पैंट शर्ट पई खड़ावी चादर वाला पा दे पैंट शर्ट और कुर्सी दे उते बैठे थिया 9 दा टाइम थे ते काका ओबले डॉक्टर कने राज खाए बूढ़े कई 192 साल की उम्र ओ छोटी 12 रुपये थे वो डॉक्टर को टाइम ना पिया मिले ये क्या करे दरवाजे को बाहर निकल दे इन्ने मुराद कम देख ने अंदरू था दे अरे पता नहीं कौन है वाला दे बाद अम्मा मैं डॉक्टर हूं ये दुकान है मेरी मैं ना मिल है ये ऐसा 2 ही साल बन गया थी ने अबे अब्बा ख्याल करे मेरी तबीयत बड़ी औखी है गोली की पुट्ठी सी थी ने भी गला दे बाद मैं अपनी बैठी हूं वो के डैडी एक दफा था वल तू देखी सही कि में फुरकुली थी वेंदी तबीयत चलो आंदी मैं आ गई अंदरू अब्बा के ना बाल है वो के पूछा तो ये कौन वो के मैं अल्लाह का बंदा मैं 16 पास हूं अमेरिका में कोर्स करेगा रह गया
पित्ते चुमा पथरी चा गिनना मेरे बड़े बड़े पुठे पुठे फंक्शन है ना माता कहनी दिठे मेरे कहने वो मरीज के ना जरा पटड़े दे गया पिया हुए थे कटड़े दे आन मिले अच्छा जी हाँ मेरी तबीयत देखा मेरे को क्या है वो गया माँ हकीकत दे क्या आई अब आजा समझ है मैं बनी औखियां मैं टक्कर नहीं भी खा सकती रोटियां थोड़ा खानियां भी दोपहर कोल में आन खड़ियां नौ दे उते वो गया माँ ये जैसा नाश्ता चोखा करे दिया वे अब नाश्ता पूरा थे पका दे दिए नौ मेरी नौ और मैं 4:30 पे आन खड़ियां वो गया माँ ये जैसा ये जे वेले छब्बी जो घिरा बने नी अंगली चुल जाए मर जीवने चुल जाए वो गया माँ जले घिरा अंदरू मुंह इच ने नी वात पटी ने अब हाँ बनाओ खाने वाली अब मैं औखियां वो गया डैडी मैं हुन ते को दूर भी नहीं लेदा पिया तू सांस गिनी दादी जो जी दान दान कहना वो जले ना पर तो मुंह जा करे उस दूर भी नहीं काट दे इतना रखिए डैडी सांस गिन वो अगू की दे वो डैडी तेरी चौकी सांस गिन मेरा निकलना रहे था तू आदि था क्यों की के यो कोई जोर जरा हाल नहीं देखिया डैडी जी तेरा मैदा ठीक है तेरा गुर्दा ही सही है तेरा जिगर ही सही खून पड़ेगा पे सारा सिस्टम तेरा अंदरू ठीक है सिर्फ तेरी बोकी खत्म थी मैं सर्वर लोहार का पोतली कूटे का बच्चा मुझे मामा हूँ दादा ना मैं वो काम मैं नहीं जरा करे ना रे मैं ठीक है मेरा बोकी खत्म थी तेरी माँ की तेरी नानी की तेरी दादी की तारी जोर दी मारो सही है नशे बेटे अंतर है एक पिया दे हैं बिरा बिरा के सब्जी कार दे गिनण दे ना रहे साडे तो हुन ई वक्त आ गई अच्छा पिया जो बेटा दूजा वो के बस वो ने दिया वो के वाल जे रे असां शॉपिंग करण वञूं ना असां हेलीकॉप्टर दे वेंदे वो के हेलीकॉप्टर की तक करे वो के बाजार च खड़ा रहे नहीं मैं लादा गुजरा ने गाड़ी वाली लाइन दे नाल बैठा ते मैं गाड़ी जो टपी दूं कीता वो डू डर के चाहे जवाब दे बना त्रीजा वो चुप कर दे बैठा रह गया वो खैर है वो भेज जो ना पुत्रा ये गाड़ी टपी वेंदी है वो तो पता क्या नहीं हुआ कि को आगे बिरा मेरा खीर गिनण वेला पिया वो के गाड़ी दे खीर गिनण वो के तो तुसा हेलीकॉप्टर से शॉपिंग कर सकते वे ए बिरा मेरा खीर गिनण नहीं वेदा असा वहायो से जमीन रोही चाचा मिठू का 25 वीघों की 2 से 8 वीघे बेच दे 3 साल के बाद मरना ना भी तो रहे कुबारिया ना मुंह कर दे घर आन करो से अल्लाह देना पे भलाई भी अच्छा उठाई के चले गयो से ते एक बंदा आ गया वो के काका मैं के जी वो के गोगले ना है कड़वा है ओ लगन गोगलू ओ लगन पूरी मंडी है साढ़े गोगलू एक गोगलू बच गए गुजरती जो गए थे हल मारन दी जो हल जो अड़े ट्रैक्टर खड़ा थी आगे वो ए क्या वो काका गोगलू वड्डी बना मैं के वाल करेन सडवाए थे वो गोगलू को चवा दे साडा खूब या पुराना हूं दे उठे जा रखे थे वो के वाल उठाई जाल वहाड़ी थी ऐसे आज जाल वड्डी सारी थई गई जनावर बते पेन पा के दा दूध दा लगी पई मैं के वाल काका असां की दिया से रोही जमीन वो के वाल मैं के काका एक कनाल गई साडे को 5 कल्लार वाली जमीन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬੇ ਕੇ ਮੂਲਿਆਂ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹੋਏ असा मैं के मूल्य वहाड़ी थे वो के वाल मैं के काका मूली लगी है हाय 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 वो के अखीर मैं के 17 मूलियां बच गया हाँ साकू पता ना असा हल जो मारिया थे मूलियां अड़ान पाए वजन वाल मैं के वालो मूलियां मुंडू कटवाए थे वाल मैं के ट्रैक्टर ट्राली चलवाए थे वाल मैं के मूलियां को लड्डे थे वाल मैं के आरे दे चागे थे वाल मैं के उठा वाइन दे 40 कमरे दी कड़ी कटवाई थे 40 कमरे दे छतीर पड़वाए थे विंडो दरवाजे लवाए थे 17 मन 12 निकाल आया पैसा
ارے کوڑے میں کہ وہ سچے یہ گوگل دو تے جال وہا دے نا بار بتی گٹی میں کہ نیتی مار کو بھی میں کہ بڑی مہربانی دی ایک تالی زور دی سناؤ چا ایک لطیفہ کا کبیا سنواواں لطیفہ سنواواں جا ایٹم کروں جا بات خبریں دا ٹائم تھی کسی اور خبریں السلام علیکم اے ریڈیو پاکستان ہے انیل عتیق سے خبریں سنو آج کراچی گورا قبرستان میں پاکستان کے مردوں نے کہا کہ ہمارے گشتان میں وی سی آر بجلی ڈش انٹینا سینما ٹیلی فون سیٹ کرا دو ورنہ مرنے سے انکار کر دیں گے کل ملتان شہر میں ایک تندور میں بم پھٹنے کی وجہ سے 3 پیڑے ہلاک کے 6 روٹیاں زخمی تھی جن زخمی ہونے والوں کی تعداد بہاولپور ہسپتال وائن ڈٹھے دے 3 روٹیاں کو ڈاکٹر پہ کھا دیں 6 روٹیاں کو گلوکوز یا بوتلا لگ جا بیان آج بہاولپور منڈی میں ایک چوہا 3 بوریاں دانے چاہتے بھنا ودا او چوہے دے بھی جو ہندوستان کی فوج بھری بڑی ایم 2 بوریاں لودرالی سڑک دے خالی سٹ کے ایک اسلام آباد جناب وزیر اعظم جام پیرے نیتا موچی نے چوا کی دے کرکٹ آج بہاولپور قذافی اسٹیڈیم میں پہلی بیٹنگ کرنے پیر پہ کٹانے نے 335 سکور مار کر گھر کھٹڑے تلے ڈاؤنے والے پاس حکومت دیا کھڑا دوسری بیٹنگ کرنے جناب سرور کسائی نے 343 سکور مار کے جمعہ نماز میں پہلی صافی جو جوتے دا بورا بھرے دا 10 روپے جوڑا لاہور نہیں بیٹھے ہوئے موسم مقامی محکمہ موسمیات کے پیشوئی کے مطابق آنا 24 گھنٹے موسم خشک راوڑ دا امکان ہے کہیں کہیں یاد گرد کہیں کہیں یاد چمک احتمال مقامی خبرہ ختم اور تو کو میں ایک گیت سنواں مزہ آیا مسلمان فوت تھی گئے نہیں پٹے لگے پٹے ڈھولا کلا صرف جاگتے پیا باقی سمر لے کتا جی تو ڈھولا کو جا استاد جی تو سا باؤ تو صحیح باؤ